तुली जा रे पुआ ये ठंडा तुम्हारे कुछ पानी बुनी जमारो मानी बुनी काई अजट करिछ ठंडा मो सुनार जे पुरा तू जदी कांदीबू ए मामार जमारो बुझबनी रे ठंडा ए देखछ ये ठंडा मो सुनार जे पुरा देखछ तते से जन्म मामर गीत गाए सुनाई देबी रे ठंडा मो धंडा को नाना बाया गीत गाए सुनाई देबी जे मते तुनी हेके सोई पड़िबा आउ जमारो की कांदीबानी सतक सता मोदना को तो गीत गाई निश्चय सुनाई देबी कांदना रे सुना पुओ कांदना आखिरे तू सुना लुह जोरा कांदना रे सुना पुओ कांदना आखिरे तू सुना लुह झराना दुख परे दिने आसे सुख तू न कहीं निराश दुख परे दिने आसे सुख तू न कहीं निराश कांदलुह भराए दुनिया कांदना रे सुना पुओ कांदना आखिरे तू सुना लुह झराना कांदना रे सुना पुओ कांदना आखिरे तू सुना लुह झराना स्वामी छुआटा कांदुची ना कौन परा देखछ तो किते केमला कांदुची बाप रे बाप ताको जमारो संभाली पारुनी देखछ तो किते गीत गाई की ताको सुनाउची मध्या से सोउनी कांदुची सतक सता ओटा भारी दुष्ट हे गलानी मा देखछ सतक सता तम भलिया हेची भारी सुंदर देखा जाउची मा सतरे महारानी हम पुआटा ना देखिबा को भारी सुंदर हाँ स्वामी स्वामी महारानी ए पर्यंत तू पुअर नामकरण करिनु आज जेमिति हेले भी पुअर नामकरण हमको करिबा को पड़िबा तमे सत कहूच महारानी हाँ स्वामी पुअर नामकरणटा आज सारी दबा हाँ स्वामी निश्चय सारी दबा हेले महारानी स्वामी हम पुअर नाम कौन रखिले भल हबो पुअर नाम कौन रखिले भल हबा कहबी देखो स्वामी आपणक ना आ मो ना दी जनक मध्य जेमिति पुअर ना मिशुथिबा सेई ना रखिले बड़ हुआंता स्वामी तमे ठीक कहिछ महारानी हाँ स्वामी तम ना आ मो ना मिशुथिबा तो ताहले
ତମ ନା ପଦ୍ମାବତୀ, ହଁ ମୋ ନା ଅନନ୍ତ। ହଁ ଆମ ପୁଅଟା ଯେବେଠାରୁ ଆସିଛି ନା ସେ ଏ ମହଲରେ ଖୁସି ଭରି ଦେଇଛି, ହଁ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦେଇଛି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପୁଅର ନାମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଖିଲେ କେମିତି ହବ? ବାଃ, ନା ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦରଟା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ତାର ମୋର ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ହଁ ମହାରାଣୀ, ଆଜିଠାରୁ ଆମ ପୁଅର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଏ ଦିଲ ଦିଲ ପଗଡ଼ି ଦିଲ ମ। ଏ ନିଅ ମହାରାଣୀ। ଆରେ ମୋ ପୁଅର ବେକ ତ କେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ସତରେ ମହାରାଣୀ? ହଁ ହେଲେ ମହାରାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ପୁଅର ବେକରେ କଣ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ? ମୁଁ କଣ ଭାବୁଥିଲି କି ସେ ବଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ତିଆରି କରିକି ନେଇ ଆସିଲେ ମୋ ପୁଅର ବେକରେ ଝୁଲିବ। ପୁଅଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ମହାରାଣୀ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ତମର ସବୁ ମନେ ଅଛି ମହାରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆରେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଆପଣ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଣୀ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଘର କଥା ଆଉ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି ତ। ଛାଡ଼ ମ, କହିଛ ମହାରାଣୀ। ଏମିତି ହୁଏ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଡେରି କରିବିନି ମହାରାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବି ସେ ବଣିଆ ପାଖକୁ, ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକଟେ ତିଆରି କରିକି ନେଇ ଆସିବି। ହଁ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନେଇ ଆସିଲେ ମୋ ପୁଅର ବେକ ଝୁଲିବ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତମେ ଠିକ ସ୍ୱାମୀ କହିଛ ମହାରାଣୀ। ଆପଣ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବେ ସ୍ୱାମୀ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଣୀ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଣୀ। ତାହେଲେ ଆସୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ଡେରି କରିବିନି, ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବି ସେ ବଣିଆ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଖବର ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ହେଲେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଖବର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେ ଆସିବା କଥା। ହେଲେ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ସେ ଆସିଲେନି କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ, ଆରେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ।